फैमिली कोर्ट रे चलीथिला विचार। आज थिला विकास और मिता छाड़पत्र केस्र शेष शुणाणी। तेणु उभय पक्ष आज कोर्ट रे उपस्थित थिले। टिके परे विचारपति निज राय शुणाई थांते। हठात मिता कहले कि जज साहेब टिके अटकी जातु, मते मो स्वामी सहित आउ मात्र गोटे राति बितेबार अच्छी। विचारपति टिके विरक्त हेले आउ कहले कि दीर्घ दिन है केस चली आउ आमे भी समाधान पाई चेष्टा करुछु। आगरू तो कहीं एमती किसी कही नथिले। सेठो मिता कहले कि प्लीज सर ए गोटे मौका दियंतु। विचारपति तांको कथारे सहमति प्रकाश कले आ गोटे होटेल बुक करागला। विकास और मिता दुहे होटेल ले पहुँची गले। मिता निजको नववधू बेशरे सजेइले। राति हेला आउ जेतेबेले मिता विकास को पाखको गले, कौन हेला से राति रे? वर्षे हेला विकास मिता को छाड़ी देइथिबा बेले काहेकि मिता गोटे राति मागिले। दीर्घ 1 वर्ष हेला छाड़पत्र पाई जीत धरिथिया विकास कौन यही गोटे राति राजी होई गले। आउ परदिन कोर्ट रे कौन एमिति घटिला? यह एक एमिति कहानी शुणिले आपणकर धैर्यच्युत घटिब। तेबे पूरा कहानी जानिबा पाई स्किप न करी भिडियोटी को पूरा देखंतु। जज साहेब मिता को गोटे राति पाई तो अनुमति देदेले, किंतु सेही कोर्ट भितरे विचारपति सामना रे परिवार लोक मिता को मन इच्छा गाड़ी देले। सबू देखि जज साहेब भी परिवार लोक को तागिद कले कि एबे एही मामला आउ आपणक हाथ में नाही। मिता आपणक झियो, आपण उभयक भितरे मिलामिशा करैतिले आज कोर्ट जाए कथा आसी नथांता। एबे मितांक निज जीवन जीवार पूरा अधिकार अछि। एतिकी शुणी समस्ते चुप हो गले आउ समस्ते कोर्ट बाहर को पड़े आसिले। मिता एक होटेल ले रूम बुक कले आउ विकास को होटेल ठिकाना भी दे कहले कि संध्या 7टा सुद्धा होटेल रूम रे पहुँची जिबा पाई। विकास ठीक सही समय होटेल ले पहुँची गले। मिता देइथिबा रूम नंबर रे जाई देखिबा बेलको मिता नथिले। प्राय 20 मिनिट अपेक्षा करिबा परे मिता पहुँचले आउ तांको देखि विकास भी टिके चमकी पड़िले, कारण मितांकर एक ही बेश थिला। लाल साड़ी पिंधि निजको नुआ बहु बेशरे सजे होइथिले मिता। अधिक समय जाए विकास को मनरे ए नहीं कौनसी प्रभाव पड़िला नहीं। जेमिति निर्जीव हो जाइथिले विकास। सेठु मिता तांको पाखरे जाई बसिले, पचारिले तमे केमिति अछ? किंतु विकास किछि भी उत्तर देलेनी। विकासंक आहुरी पाखको आसी कांधरे हाथ पकई आउ थरे पचारिले कि तमे केमिति अछ? तथापि किछि उत्तर मिलिलानी। एथर विकासंक पूरा पाखको आसी रोमांटिक अंदाज रे कहिले, आजिर राति मु तुमको उत्सर्ग कर देइछि, तमे मो सहित जहाँ भी करि परिबो। किंतु विकास जेमिति निर्जीव, जेमिति ताको कान पर्यंत एही कथा पहुँचु नथिला। किंतु मिता पूरा रोमांटिक मोड रे थिले आउ चाहूथिले कि से आज पूरा राति विकास को सहित कटेबे आउ पूरा कथा हेबे। सेठो मिता विकास को निज बाहुरे धरिया पाई चेष्टा करुथिया बेले विकास तांको हाथ को छिंचाड़ी देले आउ कहिले कि तमे कौन यही कथा पाई गोटे रात डिमांड करिथिलो? कोर्ट रे जज साहेब को यही कथा पाई राजी करैथिलो? जदि एईटा तम इच्छा ताहले मोर टिके भी इच्छा नहीं तम सहित संपर्क रखिबा पाई। किंतु विकास को एमिति कथारे मिता टिके भी रागु नथिले, कारण से यही राति पाई आउ किछि भाबिकी आसीथिले। सेठु से हसिकी कहिले, किछि कथा नहीं, मु एबे भी तुम स्त्री आ मोर तुम उपरे पूरा अधिकार अछि। मु जहाँ इच्छा करि परिबी, तमे मते मना करि परिबनी। सेठु विकास टिके व्यस्त होई कहिले कि तमर इच्छा कौन कहिदियो मते, जहा फलरे मु एठारु शीघ्र पळेबी। सेठु मिता कहिले कि एई गोटे वर्ष हैला तमर कौन टिके भी इच्छा नहीं कि मते भेटिबा पाई, मो सहित मिठा मिठा कथा हेबा पाई? कौन एई वर्षक भितरे तम इच्छा मरी जाइछि? मितांकर एही कथा विकास को जेमिति कंटा परी फोड़ी होई गला। टिके चिल्ले कि कहले, हाँ हाँ मो इच्छा मरी जाइछि। मु तम सहित आउ कथा पाई चाहेनी, तम सहित भी रहिबाकु चाहेनी। हेले काहेकि? मिता पचारिले। किंतु विकास चुप रहिले, कहले मु किछि कहि परिबिनी। सेठु मिता कहले कि आम बाहागर को एबे 2.5 वर्ष आउ प्रथम वर्ष तमे मते एते भल पाउथिलो जे मो बिना गोटे मुहूर्त भी रही पारु नथिलो। केते भल थिला सेही दिन गुड़िक। हेले केमिति के जानी कहार नजर पड़ीगला। गोटे वर्ष पर कौन है के जानी तमें मते भल पाइबा ही भूलीगल।
मोर प्रति कथारे तमे चिड़ुथिल रागुथिल भल पाइबा तो दूर कथा मो पाखरे बसिकी टिके भल मंद पचारिबा भी भूलीगल। मोर प्रति कथारे जीरारु शिरा काढ़िबा तमर अभ्यास हो जाइथिला जेमिति आउ टिके टिके कथारे आमर झगड़ा लागुथिला एमिति होई जाइथिला जे मु रोसेई कले तमे खाओ भी नथिल। हेले कौन पाई मु एमिति कौन भूल कली जे एते बड़ दंड देल। शेषरे मो ठारू अलगा रहिया पई निष्पत्ति करी कोर्टे छाड़पत्र केस फाइल करदेल। मितांक एतिकी कथारे विकास टिके रागिगले आउ कहिले हाँ हाँ मु तुमको बहुत भल पाउथली किंतु एबे मु तुम सहित रहिबाकू चाहेनी तमे तुम मुंडरे एई कथा को फिट करिनियो हेले काहेकी कारण तो कह एते बड़ दंड कौन पाई दउछ। मिता पचारुथिले सेठु विकास चुप हो जाउथिले काहेकी के जानी एई कथा आसीबा बेलकू विकास चुप हो जाउथिले। मितांक मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारुथिला। विवाहर वर्षे पर्यंत जो विकास दिने तांकु छाड़िकी रही पारु नथिले तांकु एते एते भल पाउथिले किंतु वर्षक पर एमिति कौन हैला से छाड़पत्र फाइल करने को पछाइले नहीं। यही कथा सबुबले मितांक मन को छटपट करुला। आउ जेतेबेले विकास को बाध्य कले दुईक भितर झगड़ा आरंभ हो जाउथला। आउ होटेल रूम्र से गोटे खटरे मुह अलगा करी दुहें शोई पड़िले। पुणी उठिबा बेलकू सकाळ 6टा। मिता आउ थरे विकास को मनैबा पई चेष्टा कले कहले एबे भी हाथ में आउ गोटे घंटा समय अच्छी तमे मो सहित जहाँ चाहिए कर मु किछि भी आपत्ति करिबिनी। हेले विकास थिले सेमिति चुप जेमिति निर्विकार हो जाइछन्ति विकास। सेठु समय बीतीगला आउ दुहें निज निज घर को फेरी आसिले। पुणी उभय परिवार कोर्टे पहुँची गले। एहारी भितरे जज साहेब भी पूरा एनर्जीर सहित कोर्टे पहुँची गले। से भी भाविथिले कि विकास और मिता को जो गोटे राति देइथिली सेही रातिरे सेमाने परस्पर मिसी जाइथिबे आउ सकाळु सकाळु गोटे परिवार जोड़ी होइजिबो। कोर्ट काम आरंभ हैला। जज साहेब विकास को पचारिले कि विकास काली राति तुमको मिसिया पई दिया जाइथिला आउ तमे दुहे गोटे राति एकाठी कटेइछ एबे कह तमर निष्पत्ति कौन एबे भी छाड़पत्र चाह आज ठारू दुहे मिसिक रहिबो। विकास मुंड हली मना कला कहले कि एबे भी मोर छाड़पत्र दरकार। विकास को यही कथारे जज साहेब मुंड उठे विकास को आश्चर्य हो अनेइले। सेठु जज साहेब मिता को पचारिले कि मिता तमे कौन चाहुच। मिता कहले कि सार मु विकास को सहित रहिबाकू चाहूँगी कौन सी परिस्थिति रे मु तांको छाड़िकी रही पारिबिनी मु ए छाड़पत्र चाहेनी। सेठु जज साहेब चुप हो गले। आउ किछि समय पर शेष निष्पत्ति शुणैबार समय आसिला। पेपर उपरे से निष्पत्ति लेखिबाकू जाउथिले जज साहेब। हठात विकास कहले रही जातु जज साहेब आउ अन्याय हेबाकू दियंतुनी। अन्याय अन्याय कौ अन्याय कथा तमे कहूच विकास आश्चर्य होई पचारिले जज साहेब। कौन कहूच विकास। हाँ सर आपणक निष्पत्ति सेठी थाउ मु आउ पारुनी आउ अविचार करि पारिबेनी आउ अन्याय करि पारिबेनी आउ अधर्म करि पारिबेनी नले ऊपर को जिबा परे ऊपर वाला को कौन जवाब देबी। एतिकी कही भो भो होई कांदिबा सहित आंठु माड़ी तले बसीगले विकास। आउ विकासंकर एमिति रूप देखिकी समस्ते आश्चर्य होई छिड़ा होई गले। केही भी बुझी पारु नथिले विकास कौन कहउछंती। संगे संगे मिता विकास को पाखक दौड़ी आसी कुंडई पकईले आउ आश्चर्य होई पचारिले तमर कौन हैला विकास। कालीठू पचारि चलीछि किछि भी कहून आउ आज एमिति पिलांक परि कांदुछ कौन होइछि कुह प्लीज। एटलिस्ट एईटा आम भितरे शेष देखा भाविकी तो कहीदियो। जानिछ मु तुमको बहुत भल पाए तमे भी मते बहुत भल पाओ आ मु जानिछि जे मु तुमको बहुत हैरान करिछि प्रति कथारे तुमको बाध्य करिछि हेले आउ तो तुमको प्रति कथारे बाध्य करिबिनी प्रति कथारे हैरान करिबिनी तुमको मो नखरामी सहिबाकू पड़िबनी। एबे तो कहीदियो आउ पुणी ऊपर वाला को कथा काहेकि कहिल। मितांकर एई अभिमान भरा दुई शब्दरे विकास को जेमिति छाती फाटिगला आउ सही पारिलेनी। भो भो होई कांदिबाकू लागिले। कहले मिता मो पाखरे बोधे आउ बेसी समय नाही। मिता आश्चर्य होई धैर्यहरा होई ए कौन कहूच तमे कौन हेइछि तुमर। सेठो विकास कहले हाँ मिता मते ब्लड कैंसर सेकेंड स्टेज डाक्तर भी कहिछंती मो बेसी दिन बंचिबिनी जदि ठीक चिकित्सा मिले
ଅତି ବେଶୀରେ 2 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି। ବିକାଶଙ୍କ ଏହି କଥାରେ ଯେମିତି ମିତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଦୋମ୍ କିନା ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ମିତା। ସମସ୍ତେ ମିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ପରେ ପାଣି ପିଆଇଲେ। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବା ପରେ ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ କେବେଠୁ ଜାଣିଲ? ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି କହିନଥିଲ? ସେଠୁ ବିକାଶ କହିଲେ, ଆମ ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ଅଫିସରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସେଇ ଚେୟାରରେ ବସେଇ ପାଣି ପିଆଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଔଷଧ ଲେଖିକି ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ ଘରେ ଆସି ତମକୁ ବି ସେଇ କଥା କହିଥିଲି। ତବେ ମୋତେ ଜଗି ଜଗି ସେସବୁ ଔଷଧ ଖୁଆଇଥିଲ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ମୋ ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏମିତି ତ 7 ଦିନର ଔଷଧ ସରିଯାଇଥିଲା। ଭାବିଥିଲି କି ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୁଲେଇଥିଲା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିବ ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 1 ମାସ ପରେ ଆଉ ଦିନେ ଅଫିସରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ପୁଣି ମୋତେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନିଆଗଲା ଆଉ ଡାକ୍ତର ଟିକିନିକି ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଆସି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଔଷଧ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଗଲି, ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ଘୋରେଇ ଦେଲା। ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। କାରଣ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ମୋର ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 2nd ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି। କ୍ୟାନ୍ସର କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ହାଲକା ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ ଯେବେ ପଚାରିଲି କି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଉନ୍ନତ ଆଉ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ମିଳେ ତେବେ ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା 30ରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଶୁଣିକି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଆଉ ଘର ବାଡ଼ି ବିକିଲେ ବି ଅତି ବେଶୀରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତମେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ କଥା କହିଲିନି। ତୁମକୁ କହିଦେଇଥିଲି କି ହଁ ରିପୋର୍ଟ ମୋର ଭଲ ଅଛି ଆଉ 2 ମାସ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ଭଲ ହୋଇଯିବି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଏମିତି ହୋଇଛି ବୋଲି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଇଥିଲ। 1 ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଶୋଇପାରିନଥିଲି। ତମେ ଶୋଇଯିବା ପରେ ତମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଯେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ନା ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବାର ସାଧନ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ମୁଁ ଧରି ନେଇଥିଲି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ବାଟ ଖୋଜିଲି। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ଶେଷ ଉପାୟ ବୋଲି ଧରିନେଲି। କାରଣ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଯେ ଆଉ ଯାହା ବି କହିଥିଲେ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥାନ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ତମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତମ ଉପରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଥିଲି। ପ୍ରତି ସମୟରେ ତମ ଉପରେ ମୁଁ ରାଗୁଥିଲି। ଆଉ ରାଗିକରି ତୁମକୁ ଘରକୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ହେଲେ ତମେ ଏତେ ଭଲ ଥିଲ ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ନା ହିଁ ନେଉନଥିଲ। ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ମୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରିବି। ଯଦି ବି ଘର ବାଡ଼ି ବିକିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ପରିବାର ଭାସିଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ତମ ନାଁରେ କରିଦେଇ ଏ ଛାଡ଼ପତ୍ର କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତମର ଏତେ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଯଦି ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ। ଉପରେ ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏତିକି କଥା ମିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବିକାଶକୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା। ବିକାଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି ତମଠୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ପତ୍ର କେସ୍ ପରଠୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ଆସିଛି ତମେ କେତେବେଳେ କେସ୍ ଉଠାଇ ନେବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମର। ଏହି ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, 7 ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ମୁଁ ତମର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏ ଛାର ରୋଗଟା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ତମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଥିଲ। ତମେ ଜମା ବି କାନ୍ଦନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆମେ ମିଶିକି ଏ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବା। ଦେଖିବ ଦିନେ ସେ ରୋଗ ବି ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ମିତାଙ୍କର ଏହି ପଦେ କଥା ବିକାଶକୁ ଯେମିତି 1000 ହାତୀର ବଳ ଦେଲା। ସେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମିତାଙ୍କୁ ପାଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତୁ ଜାଣିକି ବି ବିକାଶ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ମିତା କହିଲେ କି ହଁ, ଜାଣିକି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି।
ମିତାଙ୍କ ଏହି କଥା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ ବି ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାଳି ମାରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଠି ରୋକିଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବିକାଶଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରିବା ପାଇଁ। କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ସାଥୀ ହୋଇ ବିକାଶ ଓ ମିତା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଏବେ ବିକାଶଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବିକାଶ ଆଉ ମିତାଙ୍କ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଗାଁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।